So, good day. I'm gonna discuss about the flip-flops. So, this line is gidefine na gidefine gidefine ni nato nga module nga T flip-flop na natay inputs nga CLK, which means clock, and then T is means toggle signal, and then resets ang Q kay output. So, kani always post edges kini nga always nga mo block sa rising edge sa clock kung ma-high na ang reset. And then kaning if resets begin, kung naka-active gani ang reset, mo reset ni siya is equals to 1, and output is Q is i-reset na to 0. And then end else begin is kung T is equals to 1, mo toggle ang Q from 0 to 1 or 1 to 0. Ano siya? Toggle if it's high. And then kaning end else begin is kung T is equals to 0, walay changes, ang Q is magpabilin. And then end module. And then let's proceed to test bench in T flip-flop. So kaning module T flip-flop is kuan ni siya module para i-simulate ang T flip-flop. And then as usual ang reg CLK mo reset kay reg types kay ato silang usbon during simulation, and Q kay war gikan output sa DUT. Ano siya? So this line or this kani is gi-instantiate ni nato pa T flip-flop nga module, gingalan na siya og TFF. So kani siya. So let's proceed aning always CLK kani. So ang CLK mo tagol kada 5 times units, mao ni ang timing base sa simulations. Kani siya. Toggle clock every 5 units. So initial begin kani is initial value CLK is equals to 0, T is equals to 0, o gi-activate nato ang reset. Ano siya? And then kani dump file para ni siya gi-set up nato para VCD file para makita nato ang waveform sa GTK wave. And then kani di ay ang kaning 10 reset is equals to 0, i-deactivate nato ang resets after 10 and S. And then kaning 20 is equals to 1 is 20 ns reset na to nga T is equals to 1 para mo toggle ang flip-flop. And this one is also is so 40 ns T is equals to 0, so walay toggle, ang Q magpabilin. So this group is nagpadayon ta sa pag-switch sa T para makita nato ang toggle effect. So 20 is equals to 1. So 120 ns gi-activate nato pabalik ang reset, and then finish module. So here's the GTK waveform.
So these are the GTQ waveform, and that's it's the behavioral T flip flop using the I very low, and that's it. Thank you.